આગળ સમાચારમાં વાત કરીએ તો ભાવનગરથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કહી શકાય કે ગુમ થયેલા બાળકનો મૃતદેહ સંતાડવાનો મામલો સામે આવ્યો છે તો પોલીસની 10 થી વધુ ટીમ કામે લાગી તો હત્યારાઓને પકડવા પોલીસની સઘન તપાસ સીસીટીવી દેખાયેલા શંકાસ્પદની શોધખોળ પોલીસે શરૂ કરી આજે સમગ્ર ઘટના છે તે સીસીટીવીમાં કેદ થઈ પોલીસે अलग अलग દિશામાં તપાસનો દોર શરૂ કર્યો ગારિયાધારમાં ઘર પાસેથી ગુમ થયો હતો બાળક જેમાં 3 દિવસ પહેલા ઘર પાસેથી આ બાળક ગુમ થયો હતો તો ગઈકાલે બાળકના ઘરના 5 કિલોમીટરના અંતરથી બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો સમગ્ર મામલે તપાસ પણ હાથ ધરાશે તો પોલીસની 10 થી વધુ ટીમો કામે લાગી तपास हाथ धराशे अलग अलग दिशा में पुलिस तपास हाथ धरी तो आ समग्र जो घटना है सीसीटीवी में कैद थई है भावनगरनी आ घटना जेमां गुम बाळकनो मृतदेह संताड़वानो मामलो सामे आव्यो छे तो आ बाळकनो गईकाले मृतदेह मळी आव्यो हतो समग्र मामले हाल तपास हाथ धराशे तो हत्याराओने पकड़वा पुलिसे चक्रो गतिमान कर्या पुलिसे सघन तपास पण शरू करी तो पुलिसे अलग अलग टीम बनावी शोधखोळ शरू करी है भावनगर जिल्लाना गारियाधार पोलीस स्टेशन विस्तार में आवता खोड़वदरी गामे 2 दिवस पहला 9 वर्षनो सलीम नामनो एक बाळक एना पितानी साथे एना दादाना घरे रहेवा माटे जाय छे। ए दिवसे सांजे रमीने परत ना आवता ए लोकोए सलीम क्यांक चाल्यो गयो छे अथवा तो गुम थई गयो छे ए बाबतनी पोलीसने जाण करता गुनो दाखल करी तपास हाथ धरवामां आवेली हती। तमाम दिशाओमां केमेरा अने ह्यूमन इंटेलिजन्सथी आ बाळक क्यां जतो रह्यो छे अथवा तो कोई एने लई गयुं छे ए दिशामां तपास हाथ धरवामां आवेली हती। तपास करता आजे वहेली सवारे आज गाममां आवेला 50 फूट जेटला ऊंडा पाणीना खाली टांकामांथी आ बाळकनो मृतदेह मळी आवेलो छे। पेनल पीएम थी एनुं पोस्टमोर्टम थाय ए प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवेली छे तथा कुटुंबीजनोना पूछपरछ करी कोई शंकास्पद मामले कार्यवाही हाथ धराशे। गईकाले बाळकनो तेना घरथी 5 किलोमीटर दूर मृतदेह मळी आव्यो हतो। हाल पोलीसे हत्याराओने पकड़वाना चक्रो गतिमान कर्या।